السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو ان شاء الله. دونك غنحاولوا نديرو la correction de l'exercice 2 de la série numéro 3 en concernant la propagation d'une onde lumineuse ou la الموجات الضوئية. متفقين؟ Donc voilà l'énoncé de l'exercice. Donc en 1921, Auguste Fresnel a posé l'hypothèse que la lumière est une onde électromagnétique transversale et que la déformation qui se propage résulte d'un champ électrique associé à un champ magnétique. D'accord. Donc هاد فرينيل هذا هو أول واحد عطى لينا هاد الفرضية بلي الضوء عبارة عن موجة كهرومغناطيسية transversale et que la déformation, d'accord. Donc malade la déformation, donc il y a un champ électrique et un champ magnétique, d'accord. مزيان. دونك هادشي ديجا عرفنا في الكور، عرفنا بلي الموجة الضوئية ما هي إلا عبارة عن un champ électrique associé à un champ magnétique. Donc pour déterminer la longueur d'onde d'une onde lumineuse émise par un laser, on éclaire une fente de largeur A égale 5 fois 10 à la puissance moins 5 mètres par une lumière monochromatique de longueur d'onde lambda dans le vide et on pose un écran E à une distance D de la fente. On observe donc une tache centrale de largeur L égale 7,6 10 à la puissance moins 2 mètres. بمعنى الهدف ديالنا شنو هو نحدو هاد لوندا هادي ديال ان لازير. دونك عندي واحد لو لازير هنا. دونك هاد لازير شنو تيعطيني اون ليميير مونوكروماتيك. دونك هاد لوندا انا ما عرفهاش، هي اللي تنقلب عليها. داكوغ. دونك شنو قالك؟ كنجي كنحط اون فونت يعني واحد الشق ديال اللي العرض ديالو ايكال 5 فوا 10 على بيسونس موان 5 متر par une lumière monochromatique. Donc كما عرفنا في الدرس بلي لا lumière monochromatique ولا الضوء الأحادي اللون تتكون مع une seule radiation. donc هاد الرادياسيون تنقول رادياسيون راه معرفة بواحد لا longueur d'onde dans le vide. d'accord. اللي كنسميها لوندا. donc on pose un écran à une distance t égale 3 mètres. donc كنجيب واحد l'écran donc كنحطو à une distance qui égale 3 mètres par rapport aux fentes. d'accord. يعني la distance entre le fond et l'écran égale 3 mètres. donc D كتساوي donc المسافة D كتساوي 3 mètres. on observe donc une tache centrale de largeur L égale 7,6. donc كما شفنا في la diffraction. donc la diffraction شنو هي؟ c'est la modification de la trajet de l'onde. يعني une fois هاد la lumière كتخرج من la fente. donc j'observe donc des tâches. donc il y a plusieurs tâches. عندنا واحد la tâche centrale صافي وعندنا des tâches secondaires. donc انا شنو تيهمني هي هذيك la tâche centrale. donc قالك العرض ديالها كيساوي L. donc L اللي عطاني هي 7.6 في 10 أس ناقص 2 متر. متفقين؟ d'accord. donc قالك la lumière est une onde longitudinale ou bien une onde transversale. donc باش نجاوب على هاد الكيسيون دونك نرجع للدرس ديالنا. دونك قلنا لا لوميير سي اون اوند ترانسفيرسال. دونك كيما كتلاحظوا في هاد الشكل هذا دونك غير باش نبينوا هاد الفكره هادي. دونك الى لاحظنا بي دونك بي تنقولوا بولاريزي في هاد لو سونس. مثلا بي هادي بحال هكا. دونك هذا هو بي ولا او. دونك او في هاد لو سونس. مي كا كنلاحظ بلي كا راه عمودي عليهم. شنو هي هاد كا سي لا ديريكسيون دو بروباغاسيون. بمعنى لا بيرتورباسيون. ملي تنقول لا بيرتورباسيون يعني هو داك لو شون بي واش دونك لا ديريكسيون ديالو il est perpendiculaire à كا. كا هي لا ديريكسيون دو بروباغاسيون. دونك كا سي ديريكسيون دو بروباغاسيون. دونك غير باش نبينو اكثر في هاد لا كيسيون هادي. دونك هاد الشيما سي با لا بين باش انني نديرها. d'accord. donc on passe question 2. quel est le phénomène observé. donc qu'est-ce que le phénomène هادي. donc نسميها la diffraction. donc la diffraction. donc c'est la diffraction des ondes. donc c'est la diffraction des ondes lumineuses. Très bien.
Donc, question 3. Donc, citer la condition que doit vérifier le fond pour observer ce phénomène. Donc, je ne vois pas la diffraction. Donc, donc la condition, je ne vois. Donc, c'est code A est inférieur ou égal à la longueur d'onde. Donc, sorte il y a la diffraction. Donc, question 4. Rappeler la relation qui lie θ, lambda et A. Donc, ce sont des questions du cours. Donc, je n'ai la relation bien θ ou lambda de A. Donc, on a θ qui me chauffe égale lambda sur A. D'accord? Donc, θ égale lambda sur A. Question 5, donner l'expression de lambda en fonction de t, l et a. Calculer lambda. Donc, on peut démontrer l'expression. Donc, il me chauffe le cours. Donc, question 5. Donc, la relation de tangente. Donc, il y a une tangente de θ. Donc, tangente, شنو هو الضلع المقابل ديال المحاذي. Donc, مثلا غنعتبر هذا المثلث هذا. Donc, إلا اعتبرنا هذا المثلث هذا. دونك الطونجونت هي هاد المسافة من هنا حتى لهنا. دونك شحال هي هاد المسافة من هنا حتى لهنا؟ دونك من هنا لهنا عندي ال. دونك هنا نص هي ال sur 2. دونك هي ال sur 2 divisé par la distance entre le fond et l'écran اللي هي grand D. دونك كتساوي دونك ال sur 2D. D'accord? Donc هنا قالك on suppose que θ petit et on prend sinus de non normalement خص يقول لي tangente de θ égale θ. Donc tangente de θ égale θ. Il a qu'à cette l'approximation est vraie. Donc, maintenant, θ égale L sur 2D. D'accord? Donc, هنا غنستعملو question اللي قبل من هذا. Donc, عندي θ égale lambda sur A ou θ égale L sur D. Donc, شنو نقدر نستنتج؟ Donc, on peut conclure que lambda sur A égale L sur 2D. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lambda égale quoi? Lambda égale L fois A sur 2D. D'accord? On va calculer lambda. Donc on cherche lambda. Donc dire l'application numérique. Application numérique. Donc lambda L. شحال هي L؟ donc L هي 7.6 في 10 أس ناقص 2. A هي شحال؟ دونك A عندي تما 5 في 10 أس ناقص 5. دونك 5 في 10 أس ناقص 5. و D هي 3. دونك 2 fois 3. Lambda égale 6,3 fois 10 à la puissance moins 7 mètres. Donc بمعنى lambda هي 633 تقريبا 633 نانو متر. 633 nanomètres. Très bien. Donc, deux autres questions 6. Donc, question 6, قال que cette lumière est-il visible? Donc, باش نعرف واش هي visible ولا non. Donc, نشوف اللوندا ديالي واش محصورة ما بين 400 نانومتر و 800 نانومتر. Donc, إلا كتابارتين هاد لو دومين. Donc, c'est une lumière visible. Donc, هنا عندي 633. Donc, question 6. Donc, on a donc lambda راه محصورة ما بين 400 نانومتر و 600 800 نانومتر. دونك إلا كانت لامدا أبارتي لهاد لو دومين دونك تنقول دونك عندي 633 هنا. دونك cette lumière ولا la lumière est visible. مزيان. داكوغ. دونك ندوزو لا دوزيام بارتي ديال هاد التمرين هذا. دونك شنو قالوا لنا في لا دوزيام بارتي؟ دونك قالك pour déterminer la longueur d'onde lumineuse dans le verre, on envoie un faisceau lumineuse monochromatique émis par un laser à la surface du prisme en verre d'indice de réfraction n égale 1,58. Donc on donne la longueur d'onde dans le vide, c'est lambda 0. La célérité de propagation de la lumière dans le vide égale 3 fois 10 à la puissance 8. Donc première question, calculer la fréquence n dans l'onde lumineuse. Donc شنو قال لك هنا؟ قال لك كناخد
un prisme, donc le منشور صافي. دونك عندي واحد المنشور وكنرسل واحد لا لوميير مونوكروماتيك في هاد لو بريزم. دونك اول سؤال قال كالكولي الفريكونس. دونك باش نحسب الفريكونس، دونك شنو عطاني هنا؟ عطاني لانديس دو ريفراكسيون وعطاني لا لونغور دون لا لونغور دون لو فيد. داكوغ. دونك كيفاش ندير نحسب الفريكونس؟ دونك هنا عندي عندي لانديس دو ريفراكسيون، عندي لامدا زيرو وعندي سي. دونك شنو هي الغولاسيون اللي كيدخل فيها الفريكونس؟ داكوغ. دونك اون ا دونك شنو عندنا؟ دونك l'indice de réfraction égale quoi? Ou là, la célérité, donc C égale, شنو قلنا؟ C lambda 0 fois N. Donc maintenant, N شحال غتساوي؟ donc C sur lambda 0. Donc c'est la relation qu'on a fait. Donc C c'est 3 fois 10 à la puissance 8. و لامدا 0 شحال هي؟ 665.4. هادي نورمالمون راه بالنانومتر ماشي بالمتر. دونك هنا بالنانومتر. دونك باش نحول من نانو لمتر نضرب في 10 على بويسونس موان 9. دونك تو كالكول في شحال غنلقاو؟ غنلقاو 4,5. غنلقاو 4,5 fois 10 à la puissance 14 Hertz. Très bien. Donc, qui sont deux? Qui sont deux, calculer la valeur de la célérité de la lumière dans le prisme. Donc, سؤال ثاني نحسبوا la vitesse. Donc, شنو كنعرف بلي l'indice de réfraction égale à C sur V. D'accord? بمعنى إلا بغيت V, donc شنو هي V؟ هي C sur N. Donc, بمعنى V, donc C c'est 3 fois 10 à la puissance 8. Ou l'indice de réfraction c'est 1,5. D'accord? Donc V شحال غتعطيني؟ Donc il y a 2 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Bien, donc ils sont 3. Quelle trouver la longueur d'onde lambda 1? Donc c'est la longueur d'onde lumineuse dans le prisme. Ça fait? Donc باش نحسب lambda 1. Donc je l'ai dit, ils sont 3, donc on a N égale lambda 0 sur lambda. Donc bien maintenant, lambda égale lambda 0 sur N. Donc application numérique, donc lambda 0 هي شحال؟ donc هي 665.4 في 10 أس ناقص 9 و N c'est 1,5. Donc tu calcules fait كنلقاو لوندا. دونك شحال تساوي؟ هي 4.43 في 10 أس ناقص 7 متر. دونك هادي سميناها لوندا 1. قالك qu'observe-t-on si on place la lumière monochromatique par la lumière blanche? D'accord? Donc مثلا إلا ما استعملناش لا لوميير مونوكروماتيك، مثلا غناخدو لا لوميير بلونش. دونك شنو غيوقع ليا؟ دونك شنو كنسمي ديك الفينومين؟ كنسميها لو فينومين دو ديسبيرسيون. دونك كوبسيرفون. دونك شنو كنلاحظ بليزيور كولور ولا كنلاحظ لو spectre. Donc كنجاوبو question 4. Question 4, on observe plusieurs couleurs. Donc plusieurs couleurs, c'est le spectre de la lumière blanche. Donc cet phénomène, là, ce phénomène
s'appelle la dispersion. Dispersion de la lumière blanche. Très bien. Donc, quand on a l'exercice, donc ce sont des questions les ساهلين ديال الكور. Donc, il suffit أن يكون ضابط الكور ديالي مزيان.